ओडिशा। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रणाम ओडिशा को आपण मान को स्वागत करुछि मु विजयलक्ष्मी। नमस्कार मु शुभलक्ष्मी आपन को स्वागत करुछि प्रणाम ओडिशा को। प्रतिदिन भली आज मध्य आम प्रणाम ओडिशा रे अतिथि आसी पहुंची सारी सहित आज दिनर विशेषत्व कौन रही, नीतिबाणी कौन रही, से खबर पर नजर पकेबा। चलंतु आरंभ करबा प्रणाम ओडिशा। ओडिशा। तेज दर्शक बंधु, आज जो खास अतिथि आम गहन में आसी पहुंची सारी सहित आम आलोचना करवा कथा हवा, किंतु प्रथमे आपणकर सहित टिके परिचय करदेबू। आज अतिथि होउछन्ती गीतिकार तथा कंपोजर हरेकृष्ण नायक। से वर्तमान सुधा 1000 रु अधिक गीत लिखिबा सहित कंपोज करिसन्ती। आसंतु तांको स्वागत करी कार्यक्रम को आगो को नेबा। सर आपनको स्वागत आम कार्यक्रम को। धन्यवाद। शुभ सकाळ, केमती अछन्ती? भल, बहुत भल अच्छे। आज यूजुअल फिट रोचे, चेष्टा करूँ। बेसिकली देखा गले माने आई वाज ए स्पोर्ट्समैन आल्सो। अच्छा, नेशनल लेवल में स्पोर्ट्स भी पार्टिसिपेट करछि। तेणु निजको फिट रखा गोटे सर कोन खेलिबा को भल पांती? ये बयस कोन खेलिबि 63 जतबेला खेलुथिले हां हम खेलथि। मो नेशनल एथलेटिक्स रे रिप्रेजेंट करछि ओडिसा को। वॉलीबॉल भी यूनिवर्सिटी खेलिछि। पैशन तो मोर दीटा म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स से हिसाब चले। किंतु स्पोर्ट्स रो किछि एबे रहिछि ना नै? एबे आ ए बयस किछि नै चालुछि। खाली मॉर्निंग वॉक जला समय पे ठंडा बढ़ी जाय, बंद हो जाय। मुझे डायबिटिक टिके तो तेणु चलवाटा निहाय जरूरी। आज्ञा आपण जो अन्य युवपीढ़ी को वर्तमान समय सकाळु उठिबा, एक्सरसाइज करबा, निजको फिट रखिबा संपर्क रे के भली मत दियन? निहाती जरूरी से मानक पई। से तो आजिकल खेला खेली करन व्हाट्सएप रे मोबाइल बसी खेलुचंती। कोन आमे खेलुछु? आज्ञा मोबाइल खेल कोन लाभ हो शरीर प्रति? किछ लाभ होनी। से बेला कथा तो आजिकल युवपीढ़ी कर्म कोढ़िया सब हो गेलान। आज्ञा सत कथा। मैक्सिमम टाइम्स माने कोन करबे? टाइम मैनेजमेंट ठीक से नाही, टाइम प्लानिंग भी नाही, बापा कथा शुणा ना, निज रास्ता निजे चलले। मोर निज गोटे पुओ अच्छे, मुझे देखुची अन्य मान कथा से भाया कथा। सर गीतिकार आ कंपोजर आपण आज्ञा केमती ये इच्छा आरंभ है? कहीं गीत लिखा गोटे सहज कथा नुहे। मन को सेमती किसी गोटे इनोवेटिव आइडिया आसिले कि किसी लिखे तो आपन को ये इच्छाटा केबे आसिला? देखंतु बेसिकली गीत लेखा मोर प्रथम आरंभ हेनी। स्कूल रे पढ़ला मो मन पड़े 70 कि 71 मसीहा हम छोट छोट टुकड़ा टुकड़ा गीत सब लिखुली। से भी मन पवन शिशुराज सौभाग्यवशत से भी छोट छोट गीत भी बाहर से तेणु से अनुप्राणित होकर मोर जो साहित्य शिक्षक थे वैष्णव चरण साहू बेली कहले, अरे बाबा हरि तू गीत फित लेखा लिखि करूनु? मुझे सार मोदा कौन हम तोर साहित्य भल हो, लिटरेचर ज्ञान भल अच्छे, लाख क्लास बड़ चाट थी, रिजल्ट भी भल, सब भल। तेणु मतलब प्रेरणा से दिन ठूँ जहाँ भी हो ना कहीं मन बुझे गारो 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 छोट छोट गीत बाहर। से तो किसी जान नी आग जतिपात केमी पड़े, केमी क्या सहित मेल हम 12 हम कि 8 हम, कौन शब्द संख्या केमती कौन हम कि जान एमती गारो गारो मनुष्य जहाँ लिखुली। कि सहीटा मत हेल्प कला जो मेट्रिकुलेसन पर कॉलेज बीजेपी जॉइन कली। से आम बेलू आई एम टॉकिंग अबाउट मु 76 मेट्रिक कंप्लीट कली। 76 बीजेपी कॉलेज मु भर्ती हली साइंस पुणी। आ साइंस पाठरे गीत टाइम कहीं साइंस पाठ लाभ टिकल को संध्या तो डेली हो गीत गीत कौटू हम तारी भितर भी लुचि लुचि मन जहाँ आसते मुझे लिखि दूसरे कि प्रकाश कौटी हो पार न था दुख थाए। कि आफ्टर आईएससी विश्वास करें आईएससी पर जो रेभेन्सा मुझे आसिली बीकॉम पढ़ी कमर्स पढ़ी कहीं इच्छा था चार्टार्ड कि कस्टिंग करने। रेभेन्सा जो पढ़ी से मो ग्रुप एमती जुटीगला माने गीत पूरा व्यापक होगा। 79 मन पड़े मोर अगस्ट 79 बोधे से को विधिवत भाव गीत लेखा आरंभ है। कहीं मुझे आगुरी गीत गुणगुणी गाँली से अक्षय महांती हो, प्रफुल्लकर हो कि प्रणव पट्टनायक एम समस्त गीत नकल करी गाँली से चलूला। से स्वाभाविक बाथरूम रे गाऊ गाऊ बाहर टे गाइली, स्कूल गाँव स्कूल फंक्शन ये सब जिन गाई जो प्राइज प्राइज 2-3टा मिलगला निशा निश्चय। किंतु सर आपणकर लेखा सहित जितेबाला आप देखिले जे आपण लेखा गुड़िक दिन को दिन अधिक मार्जित होउची, परवर्ती समय आप जितेबाला निजे कंपोजर हो गले, केबे भाबिलेनी कि निज गीत को निजे मध्य गायकी ताको कंठ देबे? गाई कंठ भी देइची, से तो कैसेट जुगर देइची। यूट्यूब जुगर बर्तमान बयस सकाशे से रियाज मु करि पारुनी, कंसंट्रेट बेसी करछि लिरिक्स ऊपर। के आजिकल ओडिसा रे किंतु सर आपण गांती? हां मु गाए, दरकार पड़े टुकड़ा टुकड़ा गीत गाईदेवी आपको शुणीदेवी, से किसी बड़ कथा ना। दिने स्वप्न था कि मो गीत भी एमती सेलिब्रिटी जने गाऊ गीत गाइले मत खुशी लगता। मुझे जानती मो लेखार दम केते
ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ଗୀତା ଦାସ ସୁଭା ଦାସ ମୋର ଆଇଡଲ୍ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦିନେ ସାକାର ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ମୌକା ଆସିଲା, ଜେଇରେ ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ, ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସେତେବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇକି ମୋର 8ଟା ଗୀତ ପାଇଁ କ୍ୟାସେଟ୍ କରିବି ବୋଲି ରାଜି ହେଲେ। ସେ ଭକ୍ତି ଉପାସନା ନାଁରେ ସେ ଗୀତ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ତେଣୁ ସୁଭାଷ ଦାସ ସେଠି ଆସିଲେ, ମୋ ଗୀତ ଦେଖିକି କହିଲେ, ଆରେ ବାବୁ ଗୀତ ତ ଭଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ସାର୍ ଗାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନା କମ୍ପୋଜର କିଏ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ନିଜେ। ନା ଆପଣ ନିଜେ କମ୍ପୋଜ କରନ୍ତୁ ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ? କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହଉ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୀତ ଗୋଟେ ଖେଲା ଉଠେଇଲା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେରା ସେତେବେଳେ ଆରେଞ୍ଜର ଥାନ୍ତି, ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ ବାବୁ ସେଠି ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପସନ୍ଦ କଲେ ସେ ଗୀତଠୁ। ସେ ପ୍ରଥମ ଗୀତଟି ମୋର ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ କଲେ ଚଳିବ, କାରଣ ସୁଭାଷ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଗାଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଗୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଗାଇଲେ, ସବୁ ଗାଇଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଲି, ଏମାନେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଗାଇଲେ। ଯଦି ହେବ ସେ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲି, ଆପଣ ଶୁଣିବେ କି? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଗାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୀତର ଲେଖା ଥିଲା, ଲେଖୁଛି ମୁଁ ଯତନେ ବସି କାଳିଆ ପାଖକୁ ଚିଠି, ମାନ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ ମୋର ହୃଦୟରୁ ନେବୁରେ କୁଟି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମୁଖଡ଼ା ଥିଲା, ମୁଁ ଗାଇ ଶୁଣି ଦେଉଛି। ଲେଖୁଛି ମୁଁ ଯତନେ ବସି କାଳିଆ ପାଖକୁ ଚିଠି, ମାନ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ ମୋର, ମାନ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ ମୋର ହୃଦୟରୁ ନେବୁରେ କୋଟି। ଲେଖୁଛି ମୁଁ ଯତନେ ବସି କାଳିଆ ପାଖକୁ ଚିଠି। ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଗାଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ଅନ୍ତରା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚିଠି ମୋର ଖୋଲି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ବଳିଆ ଥିବେ ପାଖରେ, ଭୁଲିବୁନି ମାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ମୋର, ତୁ ହେଲେ ନିଜର ସେ ନୁହେଁ ପର, କେଜାଣି କାହିଁକି ତୋ ଭାବ ଡୋରରେ, କେଜାଣି କାହିଁକି ତୋ ଭାବ ଡୋରରେ, ଶରଧାରେ ପୁଣି ପଡ଼ଇ ଗଣ୍ଠି। ଲେଖୁଛି ମୁଁ ଯତନେ ବସି କାଳିଆ ପାଖକୁ ଚିଠି। ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ ସିନା ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବଟ୍ ଗାଇଲେ କେମିତି? ମୁଁ ଗାଉଥିଲି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ବିଧିବଦ୍ଧ। କରିଥିଲେ? ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲି କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କଲି, ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କଲି। ଚାକିରି ମୁଁ 1983 ଏପ୍ରିଲରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ସେତେବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ଆଇରନ୍ ୱାର୍ଜ ଇଡକଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେଠି ଚାକିରି କଲି। ଆଉ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ବଡ଼ବିଲ ପାଖରେ କଳିଙ୍ଗ, ସେଥିରେ ସେଠି ଭିତ୍ତିଭୂମି କଲେ ଚଳିବ, କାହିଁକିନା ଗୀତର ମାନେ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖେ SK ରଣା ବୋଲିକି ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ସେଇଠୁ କଳିଙ୍ଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଶିଖୁଥିଲୁ। ୱିକଲି 2-3ଟା କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବି ବୁଦ୍ଧପ୍ରସାଦ ରାଓ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ରାଉରକେଲାରୁ ସିଏ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଣି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଆଣି ନେବା ଆଣିବା କରି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଗୀତ ଶିଖିଲୁ। ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ସାଙ୍ଗେ ପରୀକ୍ଷା ବି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କ୍ଲାସିକାଲ ଦେଲୁ, ବିଶାରଦ ତାପରେ ପରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲୁ। ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇବା ଯେଉଁ ନିଶା ଥିଲା, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଯାଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲୁ। ମନ୍ଥନ ମେଲୋଡ଼ି ନାଁରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, କେଉଁଠି କଳିଙ୍ଗରେ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସେଠି ସବୁ ଭାଇମାନେ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଲେଡ଼ି ସିଙ୍ଗର ଆପଣଙ୍କର ବି ବହୁତ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ। ତ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଆମେ କ'ଣ ଗାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, କରତାଳି ନହେଲେ ଗାଳି, ଆଉ କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ କରତାଳି ବେଶୀ ହେଲା, ଗାଳି କମ୍ ହେଲା, ଗାଳି କେଉଁମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ବାବୁରେ ଏ ଗୀତଟା ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନାଲ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଭଳିଆ କାମ ଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ସହିତ ଗୀତ ଖାଲି ଶିଖିଲେ ତ ହେବନି, ଯଦି ଗାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ରହିବ, ଆଉ ଯଦି ଗାଇକି ନ ରହିବ ଗୀତ ଗାଇବେ କ'ଣ ଆପଣ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୀତ ଲୋକଙ୍କୁ ବତେଇବେ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତା ପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ସେମିତି ଇଭିନ୍ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା ଡୁବି ତାବଲା ହାରମୋନିୟମ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଧରିକି ସାଇକେଲ ଲୋଡ଼ କରି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁ ବୈଠକ ଆମର ସେଠି ଯାଉଥିଲୁ, ସେଠି ଗୀତ ରିହର୍ସାଲ୍ ପ୍ରାୟ 6-7 କିଲୋମିଟର ଦୂର, କେତେ କଷ୍ଟ ଦେବ। ବଲାଣି ବୋଲି ଜାଗାଟା, ସେଠି ଯାଇ ବସିକି ଆମେ ଗୀତ ସେଠୁ ରିହର୍ସାଲ୍ ଭଳିଆ ହୁଏ, ଗୀତ ଗାଉ। ତାନସେନ ସିଂ ସେ ସମୟରେ ସେଠି ବଲାଣିରେ ବାହା ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସେଠି ହେଲା ପରେ ସେସବୁ
ଭଲ କଥା ସବୁ କହନ୍ତି ନାଇଁ କିପ୍ ଇଟ୍ ଅପ୍ ଜୋଭିଆଲ ଟାଇପ୍ର ନେଚର ନା କିପ୍ ଇଟ୍ ଦେଖାଯିବ ଚାଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ କଥା ହେଇକି ଗୀତ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୋତେ ଆଉ ଗାୟକୁ ସେତେ ଇଏ ଜୋର ଦେଲିନି ମୁଁ ଆଉ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରୁ କରୁ ଯେତେ ଭଲ ଗୀତ ବାହାରିଲା ଅନ୍ୟ ସିଙ୍ଗର ଗାଇଲେ ମୋତେ ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଗୀତ ବି ଲେଖୁଥିଲେ? ହଁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ମୁଁ କହିଲି କରୁଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ପରା 79 ଅନୱାର୍ଡସ୍ ମୁଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଲେଖୁଛି। ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା ଥାଏ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଟିକେ କହିଦେଉଛି ସମ୍ୟକ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରୁଛି କ୍ଷମା କରିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ଯୁବବାଣୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ସବୁ ଜଏନ୍ କରୁଥିଲୁ। ମୋ ସମସାମୟିକ ସେତେବେଳେ ଅରୁଣ ମହାନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମ ଡାଇରେକ୍ଟର କମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ସୁଥେଲ ଦେବ ମିଶ୍ର, ଅରୁଣ ମହାନ୍ତି, ମିଟୁ, ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ତାପରେ ଏମିତି ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ଯାଇ ଯୁବବାଣୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁ। ରବି ସତ୍ୟ ଥାନ୍ତି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସିଏ ଆମ ଗ୍ରୁପ ଯଦି ଥରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଆପଣ 10-12ଟା ଗୀତ କରିପାରିବେ, ମୁଁ କହିଲି ହ୍ୱାଇ ନଟ୍। 3 ଦିନ ଭିତରେ 10-12ଟା ଗୀତ କରି ସ୍ୱର କରିକି ତାକୁ ବୋଲେଇ ପୁଣି ଯୁବବାଣୀ ପ୍ରଚାର ହେବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଚଳିବ। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଗୋଟେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଭଳିଆ ଲାଗେ, ଯାଉ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଗୀତ ହଉ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ। ନିଶ୍ଚୟ। ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯେ ନିଜେ ଲେଖିବେ, କେମିତି ଭଲ ଲେଖା କେମିତି ହେବ, ତାକୁ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ କୋଉ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବେ, କିଛି ବଢିପାରିବେନି। ସାର୍ ଗୀତଟି ବୋଧେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା? ଏଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆପଣ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନାଇଁ 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 ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଆଉ सोहिनी मिश्र भी गाई दुर्गा पूजार गीत सी गाई सी 2टा गीत होता दुर्गा पूजार। सोहिनी मैम को जब गीत से अच्छी कि थी हाँ ठीक अच्छे भावुले आपनकर गीत सब स्टार सिंगर माने गांतु तो जहा माने बहुत भलो सिंगर आपण गीतर काम दाम नहीं कि साधारणतः सिलेक्शन करा जाए कि सिंगर गाइबो न सेटा साधारणतः का वॉइस शूट करबो का वॉइस शूट करबो सेटा देखि कि हमें चिंता करू। किंतु आपण जेमती कहउछंती कि छोट बेलु ही आपण आरंभ करथिले लेखा बहुत छोट बेलु आपण लेखा आरंभ करथिले आपण को से सब रे गाइड के करूथिले छोट बेलु परिवार रे के नहीं कहीं मत गाइड करना किंतु कौन करी सी बापा मोर जन ड्रामाटिस्ट थे एवं मन अच्छी मोर अन्नपूर्णा बी ग्रुप आर्टिस्ट मतलब अक्षयमती काश्यप सहित भी बापा आक्टिंग फाइटिंग सब करते तो हुए तो कितना छिटा मो देह थी सी गले आक्टिंग लाइन मु गली एपटे गीत फित लाइन कला लाइन कला से कौन नुआ नुआ गीत जो एमती गाए गीत गाय गाय बापा दिन कहले अरे से साई मंडली वाला कहते जाए गायबू कि भजन मुझे गाइबा साई भजन से बहुत बैठक जो हुए बहुत गाँली से इंटरेस्ट डेभलप चलला कौन किंतु सर आपण गोटे साइंस स्टूडेंट थे तापर कॉमर्स को शिफ्ट कले बीकॉम कले ये विज्ञान और वाणिज्य भितर कला केमती आसिला आपण पई ता मझिरे बा कला ता मझिरे कला विज्ञान मझिरे कला अछि गोटे याडा आईएससी हेले आईओ हबो तापर आईकॉम हबो कि बीकॉम हबो ता मझिरे तो कला जीवो कुआडे से 5 वर्ष समय भितर आपण केते लेखि पारिछन्ते एवं केमती लेखि सेते बेले प्राय 400-500 गीत मु लिखि देतिली काना जुबाणी रे रेगुलर आस्तला मार फ्रिक्वेंटली आस्तला बहुत गीत लोक पसंद करथिले सेते आ रिक्वेस्ट भी आस्तला त लेखिया को बाध्य तो होनतली मते खुशी लागतला तबे नुआ नुआ पैसा 2 पैसा मिलू न मिलू के मो मन अछि सेते 463 टका मिलुतला पाउना कोठी ऑल इंडिया रेडियो जुबाणी ये प्रोग्राम करे से जा भी होना कहीं किंतु अनुप्राणित होगी गीत लिखा एत सहज कथा नुहे तेणु विभिन्न प्रकार सिंगर गाँव सरस्वती भाया सिंगर से गाई रमेश चंद्र सेठी बहुत पुराना सब सिंगर से गाई से कौन प्रकार सर गीतिकार गोटे परिवेश दरकार पड़े कि गीतटे लिखा से परिवेश हेले मन को सेमती गीत आसे आपड़ जो लैबोरेटरी बाहर बढ़िया बढ़िया कथा कहूँ शुणु आपड़ कहते परिवेश मोर परिवेश हूँ बाथरूम टॉयलेट आ शोवा गाड़ी चलला बाइक चलला गीत मोर यही कंपोजिशन यही समय हुए सबुठ फाइनेस्ट जगह हूँ बाथरूम बाथरूम भाया जगह एत डिस्टर्बांस फ्री जगह पाइबे कि एत भल भल गीत कनसेप्ट आस बेले बेले एमती मो सहित होती राति शोई थी राति 12टा 1 जगन्नाथ सामने मुझे बसची जगन्नाथ किसी मत गोटे कथा कहते से अनुप्राण देखिए 2 धाड़ी मुझे निदर उठी सांगे सागे एड लिखिदेवी पुणी सका उठी कंप्लीट करे एमती भी हो मो सहित हो काली आज आपण पाक आसबे काली रात निद भल कहीं सत कथा कह टूल मुझे एक्साइटेड जब ना जावा गोटे दिन गोटे सुजोग मिली जाए श्रोता मान संगे परिचित होते बड़ कथा ओडिशा तो बहुत आर्टिस्ट अच्छा समते कौन सब लोकलोचन आसीपार कि जनादत्त हो पार्छ ना तो ये गोटे सुजोग मिलते आप बहुत धन्यवाद जहाँ निमंत्रण रक्षा कर आम आसलु ये कथा किंतु एबे भी आपण लेखा जारी रखछन हाँ लेखा नहले निद हेनी से भाया कथा
जहाँ भी हो मो मन को जहाँ भी आसू मुझे आपण नंदिघोष गोटे गीत लिखी से लास्ट कह ठीक पदे अच्छे पदे मुझे लिखी एंडिंग करवा बेलू निश्चय निश्चय आम शुणु कहीं खूब भल भल गीत आप एपर्यंत कर जोटा कि दर्शक देखी सहित आपण को भल पाइबा देइछंती किंतु विशेष भाव में आप आधुनिक उपर अधिक लिखती ना भजन आज पर सिचुएशन डिमांड जहाँ डिमांड रहे मु आधुनिक भी लिखे आधुनिक भी लिखुली आधुनिक बहुत आधुनिक गीत लिखुली रोमांटिक गीत भी लिखुली गीत भी होती इवेन एमती भी मो सहित होती कन्यादान फिल्म सुटिंग है से सिटिंग रे बस फ्लोर रे मोर किसी सहयोग भी मुझे करी आपण से फिल्म पे गीत लिखिथिले कि नाई नाई मु पूरा लिखिनी किंतु गीत सजाड़ी से मो ना रही सत कथा किंतु गीत सजाड़ी से मोर बंधु जड़े निज क्लासमेट से गीत अरुण महांती से आपंकर म्यूजिक डायरेक्टर था प्लस डायरेक्टर कन्यादान फिल्म पे बहुत भल भल गीत से होता आपण सर आधुनिक लिखिछंती आपण निजे गाइछंती किछि आधुनिक गाईदेवी कौन अच्छे नहीं आपण एतले गाउथिले गाई बहुत गाई मु कहूँ आपको मु अक्षय महांती हो पप्लकर हो प्रणव पट्टनायक तानसेन कि सिकंदर आलम सब गीत अनुप्राणित तो बहुत होती तो गीत क्लास फ्लास ये सब जिन गाए से तो निजे लेखा जान न कि तो गीत गाए गोटे आज आम शुणी पारू आपण कंठर हौ ठीक अच्छे पप्लकर गोटे गीत मन पड़ुची से भल लगी तेलर शीशी भांगी देली बोली माड़ देलु माँ तेलर शीशी भांगी देली बोली माड़ देलु माँ सुनार मोर देश टिकी भांगी कले जीए टिकी टिकी ताकू की दंड देबु माँ ताकू की दंड देबु माँ ताकू की दंड देबु माँ ये गोटे गीत से पप्लकर सर आपण तो एते बड़ बड़ कलाकार द्वारा अनुप्राणित होइछंती आपण कहउछन ताको भेटिबार भी सुयोग पाइछंती तो सेते बेलर जो गीत आपण सेही फॉर्मेट रे लिखिया को चाहिले ना समय सहित परिवर्तन भेल नाइ मु सेही फॉर्मेट नै समय सहित परिवर्तन करछि किंतु मो निजस्व शैली मु मेंटेन करछि मु देखंतु खाली साहित्य हेले भी गीत हबनी भाषा भी सेमिति अलंकार भर्ती कर गीत हबनी आमे जेमिति आपण मोर आम जेमिति कथा होछि सेमि जदि लैंग्वेज गीतटी करा जिवो हुए तो तार अगणित श्रोता आसबे आजिकल दुनिया रे फॉर्मेट तो बहुत इजी हो गलानी आगुर तो सुजोग मिले भारी कष्ट होता मंच छड़ा कि कैसेट छड़ा किसी नाला कैसेट हजार लोक पछे दौड़ ये कर से आगे मो गीत टिके किंतु गीतिकार गीत को पेशा करी ओडिशा बंचा भारी कष्ट आजिकल जुग रे मु कहबी एटा मो मन क्षोभ हो पारे गोटे गीतिकार जदि प्रयोजक नहला से गीत तार बाजबनी हो पार एवं सो कल संगीत निर्देशक जिते सब अच्छा आम भाई भाई मैंने सी आगे देखिए कमर्शियल इंटरेस्टा ये प्रोजेक्ट मुझे पाइबी यहाँ हूँ मार्केट रे केते चलिबो दर्शक को केते बा ऑडियंस सेटा तांकर चिंता नहीं चालू कि न चालू तांकर हार्डली इट मैटर्स गीत जाते गोलू करके थोईदेले गला तार तो बहुत गीत भी हिट होउची अब अधिकांश गीत भी फ्लप हो जाउची किंतु गोटे देखंतु केते परिताप अफसोसर विषय गोटे गीतिकार खर्च करिवो प्रयोजक हबो तापर जाके गीत लाइन के आसीबो ता माने गीतिकार निजस्व किछि नै तार कलाकार तार ओजन किछि गीत सेति बोधुए अनेक कलाकार ही लुचिकी रहि जाउची लुचिकी कोन आधा बाटू छाड़ दउचंती एते से चालिया बाटर एते हिड़ आस जाउची जे कोंतुनी ताको डेइन इन जीवा भारी कष्ट ता माने गोटे गरीब घर गोटे गीतिकार जदि जन्म हैला और ता पाखे अंटे दी पैसा नहीं से तो आगू कट जाई परिबोनी गाँ गहर एमती भी आर्टिस्ट अच्छा कौन से संकीर्तन फकीर्तन सब जिन गीत गाँव स्टांडर्ड बहुत भल अच्छे जो मैंने आग धार सिंगर को कहतु कि जो मैंने लिरिसिस्ट अच्छे जहाँ जिते अरुण मंत्री है कि शरणानंद है कि डॉक्टर निर्मल नायक है ये सब जो सब अच्छा सी प्लाटफर्म को हल कार दम नहीं आज ओडिशा से जहाँ भी करूँ माफ सत कथा कहूँ आ नुआ गोटे आर्टिस्ट आसिकी स्ट्रगल करी पुणी लाइमलाइट को आसवा भेरी टफ ओडिशा रे आम कहचे कि आम मान बढ़ी ये बढ़ी सी बढ़ी कि प्रकृत मान रहा कौटी कहीं लोक पश्चाताप कर भल गीत कहीं आसुनी आपर गीत भितर इंग्लीश वर्ड पशिबा हिंदी शब्द दबा ये सब कौन से गीतिकार भल लक्षण नुहे आम कहचे सिचुएसन डिमांड अनुसार आजिकल चाहिदा जमी सेमती गीत करवा ये भूल कथा आमे सेमता क्वालिटी दे पारुने दर्शक को
ଯଦି ଆମେ ଦେଇପାରୁଥାନ୍ତେ ଦର୍ଶକ କ'ଣ ଗୀତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସିମ୍ପଲ ଗୀତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଦେଲେ ଧରା କଥା ସରେ ଥାଏ ମଜା ଦୂରେ ଦୂରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ରୋମାନ୍ସ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଗୀତ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ଜାଣୁଥିବେ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି କେଉଁ ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଆମର ଗୀତ ଆମେ ଆସୁଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଗୋଟେ ସାମ୍ନାକୁ ବରିଷ୍ଠ ଗୀତିକାର ହିସାବରେ ବହୁତ କ୍ଷୋଭ ବହୁତ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ଲିରିସିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଅଲୋକ ବିଶ୍ୱାଳ ନାହାନ୍ତି ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି ନିର୍ମଳା ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ପଇସା ଦୁଇ ପଇସା ଦରକାର ଆମକୁ କେମିତି ପାଉଣାଟା ଆମର ହେଇଗଲା ଆମ ସଇଲା ଏହା କ୍ଷୋଭଟା ହେଉଛି ଏହା ବେଶୀ ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଚାହିଁଲେ ହେଇପାରିବନି। ସାର୍ଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ କ୍ଷୋଭ ଅଛି କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଗୀତ ରହିଛି ତାର ନିଜତ୍ୱ ରହୁନି। ସାର୍ ଆପଣ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାସେଟ୍ ଯୁଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯୁଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଗୀତର ସେଇ ଶବ୍ଦ ଆଉ ରହୁନି ମାନେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ଯାହା ଶ୍ରୋତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ନା ଦେଉଛନ୍ତି। ନା ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଏଗ୍ରି ଶ୍ରୋତା କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୀତ କରୁଛୁ କି? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୀତ ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଖାଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ନିଜତ୍ୱ ହିଁ ରହୁଛି। ନିଜେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ମୁଁ ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ କାହିଁ ଅନୁକରଣ କରିବି ଅନୁକରଣ କଲେ କ'ଣ ଗୀତ ହେବନି ନ ହେଉ ପଛେ ମୁଁ କ'ଣ ଏଇଟା ପେଶା କରି ଚଳୁଛି ନା କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେଚୋର ଚାଲିଛି କାଲି ସକାଳେ ପେଶା ହେବ ଯାହା ହେବ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ମୋର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ କି ହେଲେ ହେବ ନହେଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଓଡ଼ିଆପଣକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା ଯାହା ହୃଦୟ ଜାଗି ନାହିଁ ତାକୁ କେମିତି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକରେ ଗଣିବା ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ଗୀତ ସବୁ କୁହାହେଇଛି କାହିଁ ମାଗଣା କୁହାହେଇଛି ତ ମୋ ଭାଷା ମୋତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଇଭଳିଆ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ କରିସାରିଲେଣି ବେଶୀ ହଉ ପଛେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପାତତଃ ହେଇଥିବ 1000 ଆଜ୍ଞା 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 କାରଣ କଲେଜ ସମୟରେ 500-600 ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲିଣି 80ରୁ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ 80 କଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି ତାପରେ ଚାକିରି ଫାକିରି କରି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାହାର ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସହଯୋଗ ରହିଆସିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସହଯୋଗ ମୋ ମିସେସ୍ର କାରଣ ସିଏ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବିନା ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଘର ଜଞ୍ଜାଳ ପିଲାଛୁଆ ସବୁ ସମ୍ଭାଳିକି ତା ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ତ ମିଳୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ପଚାରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର ଇଭିନ୍ ବେଳେବେଳେ ଗୀତ ଶୁଣ ଏଇଟା ତୁମକୁ ଏଇଟା କାହିଁ ଏମିତି କଲ ସେମିତି କଲ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ନା କହୁନୁ କେମିତି ହେବ ନା ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଭଲ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତି ଫାଇନାଲ୍ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ନାଇଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମଝିରେ ମୋ ପୁଅ ବି ଜଣେ ଛୋଟ ମୋଟ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସ୍ଟାବ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ କଲା ନାହିଁ କିଛି ସେ ବି ଝିଅ ବି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ରେ ଅଛି ବାହା ହେଇକି ସେଠି ଅଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ବି ଡବିଂ ଫେମିଂ କରୁଛି ତ ଟିକେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସେମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ପରିବାରରେ ଟିକେ ଟିକେ କଳା ରହିଛି ହଁ ଟିକେ କାହିଁ ଭଲ ବି କଳା ଅଛି କଳା ଟିକେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଫେସନାଲ ଇଏକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଗକୁ ବହୁତ କଥା ହେବ ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗୀତ ଲେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କମ୍ପୋଜ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଜି ଅନେକ ଗୀତ ସେ ଲେଖି ସାରିଲେଣି ଏବଂ ଗୀତ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଆମକୁ ସାର୍ ଗାଇକି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଏ ଗୀତ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜାରି ରଖିବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଛୋଟବେଳୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବେଳୁ ହିଁ ଆପଣ ଗୀତ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କ୍ଲାସ୍ 6ରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ନହେଲେ ବି ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କିନ୍ତୁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୋତେ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବିଶେଷ କରି ସାହିତ୍ୟ କି ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚର ଉପରେ ମୋର ମାନେ ଅଗାଧ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କହିଲେ ଚଳେ ମୁଁ କେବେ ଲିଟରେଚର ବିନା ରହିନି କି ରହିବିନି ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ଆମର ଓଡ଼ିଆ 100 ମାର୍କ ଥିଲା ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚରରେ 200 ମାର୍କ ଥିଲା ଆମ ଟାଇମ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେଥିରୁ 60% ରଖିବା ଇଜ୍ ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ହୋଲ୍ଡର ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ଇଏରେ ତେଣୁ ମୋର ସେତେବେଳେ 60+ ଉଭୟରେ ସାହିତ୍ୟ ଇଂଲିଶ ଦୁଇଟା ରହୁଥିଲା 60+। ମୋତେ ସାର୍ମାନେ କୁହନ୍ତି ଆରେ ତୁ ଅଲଗା କିଛି ଲାଇନ୍ ନେବୁନି IAS OAS ହେଲେ ଚଳିବ କେତେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବୁ କ'ଣ ସମୟର ତାଳରେ ଦଉ କାରଣ ସମୟ ବଦଳିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଣିଷ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯିଏ ବଦଳିଲା ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ଆଉ ଯିଏ ବଦଳି ନ ପାରିଲା ତା ସାରା ଜୀବନ ଅଫସୋସ ରହିଗଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଗୀତର ମାନ ବଦଳୁଛି ସାର୍ ସେଠି କିନ୍ତୁ କେହି ବି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରାଯିବ ସେଠି ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା
गीत क्या कराए श्रोता मान तो कराए आजिकाली मुख्यतः श्रोता बेसी को एज ग्रुप जानते 18 ରୁ 30 वर्ष भितर तांकु जदि हठात भजन शुणवे केते परसेंट लोक शुणवे कथा हूँ से कौन आज्ञा आज्ञा कथा हूँ से आज्ञा आटा मुझे कंपोज करनी संजय बाबू करता कंपोज प्रफुल्ल बेहरा म्यूजिक अरेंजमेंट करते गीत प्राय बहुत तार लाइकिंग आसला आ लोक बहुत गुड़ाए फोन भी आसे मत कहले टाइप गीत आज्ञा मार्केट ना लिखु आप सदा तो गोटे टाइप गीत लिखी हेनी फिडबैक नहीं कि आम चेष्टा करूँ आउ कि नुआ कि गोटे कम देखिए गोटे जिन कर क्लासिकल ब्लेंडिंग गीत साधारणतः मत क्लासिकल ब्लेंडिंग गीत गायबा भारी भल लगे आज्ञा क्लासिकल ब्लेंडिंग रहिले कौन कि लोक गायबा लोकर टैलेंट भी जब सेमती थी से गीत निश्चय फुटिक आसो साधारण जी अगा बगा बाथरूम गाँव यूट्यूब कर गाई दौर से गाईपारे आज्ञा स्वर जब न लगे स्वर जब खसला से गीतर माने कौन कहना कि सर आप जी गीत वर्तमान समय करें एबे तो आम देखुं कि आपण पाखक डिमांड आसूची एवं सिचुएशन देखिकी ही आप गीत लिखुं किंतु आप जो कॉलेज समय गीत लिखुले से समय आप कहते कि अनेक गीत आसी पारे दर्शक से सब को देखी पारे ना रोकि आपको आज्ञा से पुराणा गीत भी मुझे रिमिक्स करके आधुनिक गीत सब आप दौरान करी आज्ञा मोर अच्छी प्लानिंग बहुत भल भल लिरिक्स से माने गजल पैटर्न गीत गुड़ा भी बहुत भल था लेखा गुड़िक किंतु आप साइतिक रखी सबू साहित्य अच्छी सबू साहित्य मु प्राय 3-4टा डायरी धरिकी आसी दरकार पड़े कोट कर समय समय देखि आम करबा आज्ञा सर आपनकर आमे भजन दिटा देखिलु माने गाइछंती किंतु आधुनिक आपण केमती लिखिछंती आधुनिक जो के सब गाइछंती केमती आधुनिक ईरा महांती गाइछंती मोर कल्पना छक ऊपर गोटे गीत होता से नथियो से ईरा महांती गाइछंती आधुनिक पर लिप्सा महापात्र भी मोर आधुनिक गीत गाइछंती रश्मि रंजन पंडांकर ये म्यूजिक अरेंजमेंट सर आपनक गीत आपनको बहुत भल लागुथबा गोटे आपण निश्चय निजको आगे मनीष निजको जदि निजे भल न पला से आमे गोटे सुनिबो आपनकर आधुनिक गीत आधुनिक सुनिबे आगे देखिया मन पड़े से ना कविता बोली झीटिए कविता लेखी ताकू देले फिकिना हसी दिए कविता बोली झीटिए कविता लेखी ताकू देले फिकिना हसी दिए हो फिकिना हसी दिए फिकिना हसी दिए ताम भीतर कथा ता छड़ा बुझीब किए ताम भीतर कथा ता छड़ा बुझीब किए कथा कथा के हसी दिए हो कथा कथा के हसी दिए कथा कथा के हसी दिए ये गोटे थिला मन पड़गला आज्ञा आज्ञा बहुत सुंदर गीत सर एवं एमती आधुनिक गीत जो थे कि किसी निश्चित भाव में आपन किसी रोमांटिक गीत मध्य आपन बनाउछंती बहुत निश्चय निश्चय करूची भी मध्य मु करूची गीत सिचुएशन नै कि धरा गोटे प्रोड्यूसर चाहिला तापे ओई टाइप रो गीत कोन दरकार मु केबे से इंग्लिश वर्ड फॉर ए जिन हिंदी वर्ड कोड पुराइनी आज्ञा मोर एटा बरं न लिखिबी किंतु से सब जिन करेंगे आगु आपको कही आज्ञा मु खांटी ओडिया हिसाब मो ओडिशा भाषा प्रति मोर बहुत सम्मान अच्छी तेणु चेष्टा करिया तारि भीतर खेले बहुत भल जिन हो पार कहीं हेनी सब हो पार आम आलोचना को फेरिबा आम सहित गीतिकार हरिकृष्ण नायक अच्छा आम आलोचना करुँच सहित सर वर्तमान समय आपंकर आउ कि गीत एवं रही प्रोजेक्ट जहाँकि आगामी दिन में आसूँ दर्शकों हाँ आउ 2-4टी गीत बर्तमान प्रोजेक्ट अच्छी डबिंग बाकी अच्छी केतटा गीत जहाँ को आपंकर सेटा मो कंपोजिशन अच्छी आ म्यूजिक अरेंजमेंट मत साहय कर मो सान भाई रश्मि रंजन पंडा भल ही से गीतटी आगू आसो मुझे डिस्क्लोज करूनी तो फैक्ट इज ट्रू से फैक्ट करूनी अच्छा आ भितर आप तो एत कथा मत पचारे सब गीत कले कौ मैंने आज पर्यटन मो सहित संश्लिष्ट अच्छा गाई टी मत सुजोग देवे निश्चय 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 मत बहुत खुशी लगे कहीं सकाशे गीत सब प्राणवंत हो पारे स्टार्टिंग रू मो सहित सुभाष दास
गीता दास आदित्य नारायण उदित नारायण पुओ सी भी मो गोटे कला सिंह कासर गाइछन्ती आज्ञा हूँ तो मुझे आपको कहनी छोट पिला जो से होता 8-10 वर्ष से मो गीत गोटे पिला गीतटे होता मुझे शुणे भी दौर गोटे भजन हाँ थे हाँ ना? आज्ञा, आदित्य नारायण बहुत गाई फेमस होइतला से गीत मुझे शुणी बहुत फेमस होता रथयात्रा समय शुभ शंख बाजिलाणी शुभे घंटा माड़ दियो हुल हुली एबे हेलाणी उछुर शुभ शंख बाजिलाणी शुभे घंटा माड़ दियो हुल हुली एबे हेलाणी उछुर अरे बाट छाड़ भकते बाट छाड़ अरे बाट छाड़ भकते बाट छाड़ तेणे माउसी जीवनी ऋषि पाखकु गले देव आउसी पोड़ पिठा को मनटा जानी सरागे से तो देव परसी कला कन्हे से तो सबु जानी जानी शुणी देख लीला करुछि दियो दियो हरि बोलो हेलाणी बेल अरे बाट छाड़ भकते बाट छाड़ बाट छाड़ भकते बाट छाड़ ए गीतटी आदित्य आदित्य नारायण से बहुत आदृत होता कला सिंह व्याख्या सेट एगुड़ा कथा तापर मुझे कहती जो मैंने गीत गाई आदित्य नारायण गाई इवन मोहम्मद अजीज भी मो गीत गाई साधना सरगम कविता पडवाल ईरा महांती कथा तुमको कहली लोपिता मिश्र मानसी पात्र सस्मिता मिश्र चित्तरंजन साहू मीनाक्षी रथ सुजाता परिड़ा संजीता मिश्र से जन ऑल इंडिया रेडियो आर्टिस्ट से मो भौणी बेला हे संजीता मिश्र गाई तापर भुवनेश्वरी बेहेरा सरिता आचार्य करुणाकर सुधाकर मिश्र रश्मिरंजन पंडा क्षितिश मिश्र मानस दास ज्ञानपति महापात्र मित्र अनविशल से मरीगले जन सम्बलपुर बहुत भल रेडियो आर्टिस्ट थे भूखा फिल्म गायक थे कविता पौडाल भी गाई से समय टी सौरी गगन जेना समस्ते प्रायतः गाई सारी समस्त मो सहित गाई सारी तथापि आउ किसी बाकी अच्छी मत कौ टिम्बर क्या केत भल लगे देखा जाओ चेष्टा सर कैसेट दुनिया रो एबे सोशल मीडिया दुनिया पहुंचलेनी सर केमती एते सेंसिटिव माने जगी रखी काम न कल फसी जिवे सर से समय केमती थिला वर्तमान केमती बर्तन कौन होची चहला पानी की गोड़ पुरेवा पूर्व कि गोड़ बढ़ेला प्रति भाविया पड़ता तले किसी नहीं तो चलुवा पानी की गोड़ पर भारी सहज कथा बुझुंती तेणु से भाया कथा बर्तमान जुग में लोक आदृत तो बढ़ुची कि गीतर क्वालिटी मो मतरे टी कमुची गीतिकार भाई मान को मुझे रिक्वेस्ट आपंकर टीवी माध्यम कहि सेमती क्वालिटी गीत करूँ जमी सबुदिन से गीत रमती आसला बाहर सियाड़े पलैला लाभ कौन से गीत कर चिरस्थायी चिरस्थायी टी रहा मुझे पुराणा गीत सब आप गाँव हुए तो जी शुणे निश्चय टी देखिए ता भर गीतर किसी अच्छी ना ना माधुर्य अच्छी ना सेमती गीत बहुत भल भल गीत सब रही जाइए कहि आपको समय देवे मत टाइम हम गोटे गीत गाई से मोर बंधु लक्ष्मीकांत पंडित से कला से गीत गोटे विश्वासों गीत थिला टे पदे गाई दूची विश्वास रे मोर भरी दे विष जगते बांटिलु अमृत नील माधव तु विश्वावसुर नील माधव तु विश्वावसुर काहीं हेलु रे जगन्नाथ विश्वास रे मोर से बहुत गीत पॉपुलर होता तो एबे आपण सोशल मीडिया रे सर एक्टिव रहंती देखंती जे श्रोता माने सब गीत को समस्त गीत शुणे आज्ञा एवं समस्त गीत शुणी कि कंपेयर कर मु कोठी अछि कंपैरिजन काई शुणी ताले मोर क्वालिटी कौन मु कौ स्टेज रे अछि मोर लाइकिंग केते बेले बेले कम लाइकिंग भी कम हो जाउची तार कारण अलग जानछन युवपीढ़ी आजिकल 18 ରୁ 30 वर्ष भीतर लोकंकर चाहिदा कौन जदि सेतिके कमर्शियल गीत जिनस भल न कहि परिबा किछ लाभ नहीं
ବରଂ ନ କରିବା ଭଲ। ଆମ ସମୟ ସେ ସମୟ ବି ଆସୁଛି ଆଗକୁ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଗରୁ ହିନ୍ଦୀ ସିଙ୍ଗରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କେତେ ଗୀତ କ'ଣ ସବୁ କରାହେଉଥିଲା, ସବୁ ଫିଲ୍ମ ସବୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଆର କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ? ରୟାଲିଟି ଶୋ ରିଆଲିଟି ଶୋକୁ ଯାଇକି କେତେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭଏସ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଗାଧାଟେ ସିଙ୍ଗର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭଏସ୍। ଆଗରୁ ତ ମାନେ ଖାଲି ବାଛୁଥିଲେ ଏ ସିଙ୍ଗର ତ ଇଏ ଅଛି, ସିଏ ଗାଇଦେବ, ସୁବାସ ଗାଇଦେବ, ନହେଲେ ସିଏ ଗାଇଦେବ, ଇଏ ଗାଇଦେବ, ଏଇଆ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ମେନି। ହ୍ୱେନ୍ ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ମେନି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଆନାଲାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ଟ ଦ ଗୁଡ୍ ସିଙ୍ଗର। ଲିରିସିଷ୍ଟ ସେଠି ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏ ଗୀତ ଲେଖିଛି ମାନେ କାହା କଣ୍ଠରେ ସେଟା ଲିରିସିଷ୍ଟ ଯଦି ମୋ ଭଳିଆ ହାଫ୍ କମ୍ପୋଜର ହେଇଗଲା, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଚାର ମଲା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ବିଶାରଦ କରିଛି, ମୁଁ ବି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନ ମୋର ଅଛି, କର୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଥାର୍ଡ଼ ବାଟ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସିଏ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ତଣ୍ଟିଟାକୁ ସେଇଠି ଧରିବି। ଏ ଗୀତ ମାଗୁନି ସେୟା, ଏ ଗୀତ ଏମିତି ହେବା କଥା ମୁଁ ବତାଏ ସେଠି, ଏମିତି କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା, ଜବରଦସ୍ତ କରିପାରିବିନି, ଏମିତି କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବସନ୍ତ ମିଶ୍ର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଗଧାଡେ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୋତେ ମାଗିଲେ, ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଜଣେ ଗାଇବେ ବୋଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଲେଖିକି ଦେଲି, ଆଉ ସେ ନେକ୍ସଟ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାକୁ କମ୍ପୋଜ କରି ମୋତେ ଶୁଣେଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲି କମ୍ପୋଜ କଲେ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଭଳିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ଗୀତ ଲିରିକ୍ସ, ପ୍ରତିଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଇଏ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତକୁ ନେଇ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ରହିଛି ଆଗକୁ? ଏମିତି କିଛି ମରିବା ଆଗରୁ କରିଦେଇଯିବି ଯେଉଁଟା ଲୋକ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଯଦି କାଦୁଅ ଘାଣ୍ଟିକି ଯଦି ପଙ୍କଜଟେ ପଦ୍ମଫୁଲଟି ପାଇଗଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ନିନ୍ଦା ହଉ କି ଗାଳି ହଉ, ପ୍ରଶଂସା ହଉ, ଯାହା ହଉ, ସେ ତ ଆସିବ। এই জীবন নাটকের বহুত নিন্দা আসব, বহুত আসে, কিন্তু তারি ভিতরে বি প্রশংসা আছে। জীবনের উঠা পকা খেল ভিতরে প্রশংসা সবুঠু এত সহজ কথা নুহে। যদি সেমিতি কিছু স্বীকৃতি আপনার থিব, তাহলে হুয়েত ভাগ্যরে বি কেউ পটে নিশ্চয় মুহিবে। মু পছে সে জুলজুলিয়া পোকটি হই তো মিঞ্জি মিঞ্জি জলুଥାଏ, ଅନ୍ଧାରରେ ଆଲୋକର ଟିକେ ଉଷ୍ମତା ତ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତ ହେବା ତ କେହି ତ ସୌରମଣ୍ଡଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ କେହି ହେଇପାରିବେନି। ସେଇ କ୍ଷୁଦ ତ ହଉ କି ଜୁଳଜୁଳିଆ ପୋକଟି ହଉ, ସେତିକି କରୁ କରୁ ଆଗରେ କିଛି ମାଧ୍ୟମ ତ ଆସିବ। ଅନ୍ଧାରେ ଆଲୋକ ତ ଦେଖେଇ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦତ କଥା ମାନେ ଜୁଳଜୁଳିଆ ପୋକ କଥା କହୁଛି, ସମୟ ହେବ ତ ଅଛି। ଜୁଳଜୁଳିଆ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଦେଖିଛନ୍ତି? ବାଇ ଚଢ଼େଇ ତା ଯେଉଁ ବସା ବାନ୍ଧି ଦୌଡୁଥାଏ, ବା ବହୁଥିଲେ ଦୌଡୁଥାଏ। ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ତା ବସାଟି ବାନ୍ଧେ ତା ପିଲା ଛୁଆ ପାଇଁ, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ, ସିଏ ସେଥିରେ ପଙ୍କରୁ ମାଟି ଫାଟି ସବୁ ଆଣିକି ତା ଭିତରେ ସବୁ ପେଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ଖୋଜି ଖୋଜି କେଉଁଠୁ ଜୁଳଜୁଳିଆ ପୋକ ନେଇ ସେଥିରେ ସେ ଖଞ୍ଜି ଦିଏ। କାହିଁକି? ନେଚର କିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେତ, ରାତିରେ ତାକୁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଦିଶିବ ବୋଲି ତା ପିଲା ଛୁଆକୁ। ସୋ ନେଚର ଯଦି ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଛାର କ'ଣ ଅଛି, ତାହାରି ତାଳରେ ସମୟ ହିସାବରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ସମୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ଲେଖିକି ଆଣିଥିଲେ, ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଆପଣ ଶୁଣେଇବେ ଭଲ କଥାଟେ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଶେଷ କରିବା ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାରେ। ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବି, ସମୟ ତ ଏଲାଉ କରିବ। ମୋତେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ସରି ଆସିଲାଣି ଅଭିନୟ ମୋର, ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ବାକି। ସରି ଆସିଲାଣି ଅଭିନୟ ମୋର, ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ବାକି। ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ମୁଁ ଯାହା ସାଉଁଟିଛି, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ତାର ସାକ୍ଷୀ, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ତାର ସାକ୍ଷୀ। ସେଇ ଜାଗା ଦେଖୁଛି ହେଲା। ମୁକ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ମିଳେ ନାହିଁ ମୁକ୍ତି, ସରି ନାହିଁ ମୋର ଚୁକ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚୁକ୍ତି ମୋର ହେଇଯାଏ, ଏତେ ଦିନ ପାଇଁ ତ ବଞ୍ଚିବି, ଯାହା ଲେଖା ହେଇକି ଆସିଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଫେଟେଡ୍ କ୍ୟାନ୍ ନେଭର ବି ବ୍ଲଟେଡ୍। ହଁ, ମୁକ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ମିଳେ ନାହିଁ ମୁକ୍ତି, ସରି ନାହିଁ ବୋଲି ଚୁକ୍ତି। ଶେଷ ଅଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ, ମୋ ଦେହରେ ଶକ୍ତି। ତ ଆଉ କିଛି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଲାଳସା ରହିଛି, ତେଣୁ ଶକ୍ତି ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଦେ। ଶେଷ ଯବନିକା ପଡ଼ିଗଲେ ଏକା ହୋଇଯିବି କେଡ଼େ ଦୁଃଖୀ। ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ମୁଁ ଯାହା ସାଉଁଟୁଛି, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ତୋର ସାକ୍ଷୀ। ମାୟା ମରିଚିକା ପଛେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ, ମେଣ୍ଟିଲାନି ମୋର ଶୋଷ। ମାୟା ମରିଚିକା ପଛେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ, ମେଣ୍ଟିଲାନି ମୋର ଶୋଷ। ମୋ ଆଶା ଭରସା ଦୂରେ ଗଲା ଘୁଞ୍ଚି, ମନେ କେତେ ଅବଶୋଷ। ପାପ କରିଛି କି ପୁଣ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି, ପାପ କରିଛି କି ପୁଣ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି, ସାକ୍ଷୀ ତୁରି ଚକା ଆଖି, ସାକ୍ଷୀ ତୁରି ଚକା ଆଖି। ଇଏ ମୋର କ୍ଷୋଭର ଧାଡ଼ି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ହଠାତ୍ ଟିକେ ବିଳିବିଳି ହେଇକି ସକାଳୁ 2 ପଦ ଲେଖିଦେଇଛି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ତୁମ ଗଡ଼ୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଗଡ଼ିବା ପଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧୁବାବୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତୁ। କ'ଣ ମନେ ଅଛି କାର? ଜାତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚଳିବ କିରେ ଭାଇ, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥି କଲେ। ତାପରେ ଟାଣିକିରେ ଗାଡ଼ି ଦାନାର ତୋବଡ଼ା, ଘୋଡ଼ା ମୁହେ ବନ୍ଧା ଥିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିତ ଯଦି ଜୀବନ ଆପଣ ଚଳେଇବେ, ପଜିଟିଭନେସ୍ ଯଦି ନିଜ ଛାତି ଭିତରେ ରହିଲା ନା,
ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗେଇବ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଚରେଇବତୀ ଚରେଇବତୀ ଚରେଇ ମାନେ ଆଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ୱିଥ୍ ସମ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନୋ ଡାଉଟ୍। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ସମୟ ହିସାବରେ ଚେଞ୍ଜ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ନନ୍ଦିଘୋଷ ତୁମ ଗଡ଼ୁଥାଉ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଥାଉ ନନ୍ଦିଘୋଷ ତୁମ ଗଡ଼ୁଥାଉ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଥାଉ ହରିବୋଲ ଭକ୍ତ ଡାକୁଥାଉ ହୁଳହୁଳି ଟିକେ ପଡ଼ୁଥାଉ ଆଜ୍ଞା ହରିବୋଲ ଭକ୍ତ ଡାକୁଥାଉ ହୁଳହୁଳି ଟିକେ ପଡ଼ୁଥାଉ 16 ଚକରେ ଭାବରେ ଭାବରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ 16ଟା ଚକ 16 ଚକରେ ଭାବରେ ଭାବରେ ରଥଯାତ ତୁମ ଚାଲୁଥାଉ ରଥଯାତ ତୁମ ଚାଲୁଥାଉ ପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ ତୁମ ଚାଲୁଥାଉ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟ ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି ପ୍ରଣାମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଉଭୟଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶା